ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭାବେ डिस्कशन करिबा तुमे माने सीएम किसान पैसा पाइबो ना नाही। वर्तमान सरकार तो बहुत यात्रा करुछि, बहुत नुआ नियम आणुछि। बीजेडी समय सब जिंस नथिला, बीजेपी समय धीरे धीरे सब जिंस पगा भिड़ा होउछि, धीरे धीरे सब जिंस टाइट हे जाउछि। सेही टाइटटा प्रथम रु करिले भलो। जदि सरकारक पाखरे पैसा नाही ताले सेटा डायरेक्टली से माने लोकन कहंतु कि नाही हम पाखरे पैसा नाही, हमें आपनको देई परिबो नाही। किंतु किछि लोकंकर ठीक अछि भी पैसा आसुने। सुभद्रा योजना रे तुमे माने जानिथिबो कि लोकंकु एकतम किस्ती मिलिछि, दुईतम किस्ती मिलिछि, कोन तीनतम किस्ती को से माने चेंज कर देले। मु भी किछि लोकंकर देखिछि नाही, से माने कोन चेंज करनांते, डीबीटी एनाबल अछि, सब जिंस ईकेवाईसी हेइछि। ईकेवाईसी हेइनि तो प्रथम किस्ती द्वितीय किस्ती आस्तिला केमति? कोन ईकेवाईसी बारंबार करबाक पड़िबो कि सेमति तो कुआ हि नथिला ना। आ जो माने नुआ करिक आवेदन करिसंती से माने पाइबे कि नाही सेटा मध्ये कंप्लीट भाबे डिस्कशन करिबो। आउ तुम मानक मनरे प्रश्न थिबो जो माने लैंडलेस कोन, जो माने लैंडलेस भूमिहीन, भूमिहीन को 12,500 मिलिथिला, ताहा पुनी को टाइम में मिलिथिला ना इलेक्शन टाइम में मिलिथिला। ओके, जो देखिबा हमें गुरुवार 2टा रु नेकी 2:30 सुधा तुमर पैसा आस जीवो। हमर माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, मोहन भाई हमर कोन करबे सेठी रिमोट टिपिबे, रिमोट टिपिला पर डायरेक्टली खाता रे आसी तुमर अकाउंट रे पसि जीवो। जदि बैंक सर्वर किछि डाउन थिबो ताहाले टिके डिले हेइ पारे, नले जो समय जो मानकर बैंक फास्ट थिबो से मानकर रिमोट टिपिबे माने सेटु टिपिले सेटु चिपिले एठी आसी पसिबो डायरेक्ट सीधा हळ कथा। ओके, तुमर न्यू लिस्ट मध्ये पोर्टल अवेलेबल रहिछि, जो हमर सीएम किसान पोर्टल रहिछि। कोन रहिछि? सीएम किसान पोर्टल रहिछि। जदि तुम मानकर ना सेतरे नथिबो ताहाले तुम मानक पैसा मिलिबार चांसेस बहुत ही कम अछि। मु कहूनी कि मिलिबोनी बोली, पैसा मिलिबार चांसेस कम अछि। न्यू लिस्ट मध्ये पोर्टल रे जाई चेक करि परिबो, किछि नुआ लिस्ट भी मध्ये ऐड हेछि, किछि पुराना लिस्ट भी मध्ये सेतरे अछि। बाकी जदि हमें लैंडलेस कथा कहिबा, कोन कहिबा? लैंडलेस जो माने भूमिहीन, लैंडलेस से मानकर लैंड नाही। इलेक्शन समय रे 2019 मसिया रे डायरेक्टली 2019 फेब्रुआरी मासरे पर्टिकुलर केते टका देले ता भी मध्ये डेट भी मध्ये मु तुम मानक आउ टिके डिटेल कहि दउछि। तुम सेही टाइम इलेक्शन थिला ना, आ केमिति पैसा देबेनी? पैसा उडा सिना डायरेक्ट बीजेपी देई परिबो नै, किंतु इनडायरेक्ट भाबे तो देई परिबो ना। ता पूर्वरु इलेक्शन से तो जानिथिबो जेहेतु इलेक्शन कमिशन को से माने गाइड करूछन्ती, तो निश्चित भाबे से माने जानथिबे इलेक्शन केबे हबार थिबो, बा इलेक्शन कमिशन रूल अछि कि 6 मास भितर से माने कोनोसी भी मूवमेंट रे तुमर सरकार रो 6 मास पुरीबार थिबो। 6 मास भितर से जे कोनोसी मूवमेंट रे हो, धर जनवरी रे तुमर सॉरी जनवरी फरवरी मार्च एप्रिल मई जून, जून ने तुमर पुरीबार अछि, जून ने से माने करि परिबे, नहले डायरेक्टली जनवरी रे ही घोषणा करि परिबे। सेही समय रो हमर प्रधानमंत्री हुअन्तु कि मुख्यमंत्री हुअन्तु से माने कोनोसी प्रकार सरकारी योजना डिक्लेयर करि परिबे नाही। आउ ताहा सहित कोनोसी प्रकार योजना रो अंतर्भुक्त कोनोसी लोक को करि परिबे नाही, कि लालसा अध्यय देखै परिबे नाही। तांकर निज पर्सनल ओन गाडी रे भी मध्ये से माने बुली परिबे, केवल सरकारी गाडी मध्ये यूज करि परिबे नाही। ओके, बाकी तुमर जदि देखिबा 24 फेब्रुआरी केते ना 24 फेब्रुआरी 2019 रे तुमर लैंडलेस मानन को 5,000 टका मिलला प्रथम फेज रे हला। तापर तुमर 22 नवेम्बर तापर तुमर 22 नवेम्बर रे मिलला, 22 नवेम्बर 2019 रे केते टका मिलला? 5,000 टका मिलला। तापर तुमर 17 फेब्रुआरी 2021 केबे 17 फेब्रुआरी 2019 पर डायरेक्ट 21 को बोलेला। 21 रे तुमर 2500 टका मिलला। 2500 हेले तुमर 12,500 हो गेला। आ किछि किछि लोक को एकातर 17 फेब्रुआरी 2025 रे भी मध्ये 12,500 क्रेडिट हेछि हला। रिसेंटली जदि अप्लाई करिछ, प्रथमत डाउट तुमर क्लियर कर दबाकू चाहिबी कि रिसेंटली जदि तुमे माने आवेदन करिछ ताहाले तुम माननकु पैसा मे बी न मिली पारे, काहे कि ना पूर्वर जो मानकर आवेदन करिसंती से माने भी मध्ये शंका आशंका रे अछंती। तुमे माने जदि नुआ आवेदन करिछ, डॉक्यूमेंट सब क्लियर हिथिबो, लिस्ट रे ना थिबो, ताहाले तुम माने पाइ जिवो, कोनोसी चिंता करियार आवश्यकता नै। ओके, बाकी तुमरो सीएम किसान जहां हमें ऑफिस को कांटेक्ट करिकी जानिलु जे सीएम किसान नो 2-3टा इंस्टॉलमेंट परे वर्तमान कर दिछंती, जोटा स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पेंडिंग थिला। मन अछि ना, गोटे कहउतली स्टेट लेवल पेंडिंग अछि, गोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पेंडिंग अछि हला। जोटा स्टेट लेवल पेंडिंग अछि, गोटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पेंडिंग अछि। से स्टेट आउ डिस्ट्रिक्ट लेवल जोटा पेंडिंग अछि सेटा जदी तुमे सीएम किसान रो 2-3टा किस्ती पाउछ, 2-3टा इंस्टॉलमेंट पाउछ, ता परे जाईकी तुमरो पीएम किसान पैसा पाइबो, नहले सेते पर्यंत सेमिति पेंडिंग हेई पड़िथिबो, तुमे पैसा पाइबो नै। दौड़ी दौड़ी तुम चप्पल घुरी हिजो, किंतु तुमे माने पैसा पाइबो हला। बाकी तुमरो जदी लैंडलेस चेंज कर दैछंती जो माने किछि किछि बहुत चालाक अछंती, लैंडलेस रे से माने कोन कले, लैंडलेस रे रजिस्ट्रेशन कले, सेते बेले तांको नारे कोनोसी लैंड नथिला। लैंडलेस रे से माने 12,500 पाइ गले। वर्तमान से मानको नारे लैंड हे जाईछि, तो से माने वर्तमान स्मॉल मार्जिनल फार्मर हिसाब रे बा एसएमएफ हिसाब रे रजिस्ट्रेशन करि परिबे ना नाही, जोटा कि मासिक 2,000 टका किस्ती, सॉरी आपनको 2,000 टका किस्ती मिलुछि ना। सेही किस्ती पाइ परिबे ना पाइ परिबे, एटा लीगल ना इलीगल? एटा लीगल, काहे कि ना सेते बेले तांको पाखरे लैंड नथिला।
ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ତ 12,500 ଲାଭ ଉଠେଇଲେ ତା ସହିତ ଏଇଖିଣା ପ୍ରତି କିସ୍ତି ଯେବେ ରିଲିଜ ହବ ସେ ତାଙ୍କର 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇଯିବେ ହେଲା। ତ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଅଛ କିଛି ଡରନି, ଆରାମସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କର, ବେଫିକର, ଭାଇ ଅଛି, ଟେନସନ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଣ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିବ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ। ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ କୋଉଠି ମିଳିବ? ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ତମର ପୋର୍ଟାଲରେ ମିଳିବ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବ, ତମକୁ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ତୁମେ ମାନେ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ପାଇବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଯଦି ବି ନ ପାଇବ ତାହେଲେ ମତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଓକେ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁମେ କଣ କରିବ? ଡିବିଟି ଚେକ୍ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଡିବିଟି। ଡିବିଟି ତୁମର ଏନାବଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଏସବିଆଇ ରେ ପାଉଥିଲ ସେଇ ଏସବିଆଇ ରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଏସବିଆଇ ରୁ ଅଲଗା କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ଏଚଡିଏଫସି ହଉ, ଆଇଡିଏଫସି ହଉ, ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ଡିବିଟି ଏନାବଲ କରିଛ ତାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପଇସା ମିଳିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡି ଏସବିଆଇ ରେ ମିଳିଛି ତୁମର ହେଲା। ତ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାକି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଏଇଖିନା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓରେ କହିସାରିଛି, ଆଉ ଥରେ ଏଗେନ୍ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛି 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ଆବେଦନ କରିନ ଆବେଦନ କରିନିଅ। ଖାଲି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଟେସନ ନେଇକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେଟା ନେଇକି କିଛି ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିଲେ ନିହାତି ଭାବେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ ଦେବି। ତାପରେ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବର୍ଷା ତୁମେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡିଶାଟା କେରଳ ହେଇଗଲାଣି। ଓଡିଶାଟା କେରଳ ହେବା ପଛରେ କଣ ରିଜନ ନା ମୌସୁମୀ ଆସିଲେ କେରଳର ପୁରା ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଓଡିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ହଉଛି, 5 ମିନିଟ୍ ବର୍ଷା ହଉଛି, 5 ମିନିଟ୍ ଖରା ହଉଛି, 5 ମିନିଟ୍ ଧୁମ ବର୍ଷା ହଉଛି, 5 ମିନିଟ୍ ଧୁମ ଖରା ହଉଛି। ଓକେ, ସେଇ ଜାଗାରେ କୋଉ ଗଛ ବଢେ ନା ଜଡା ଗଛ ଭଲ ବଢେ, ତୁମେ ମାନେ ପାଠ ପଢିଥିବ ହେଲା। ତ ଫସଲ ବୀମା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ତୁମର 31/8/25 ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିନ ବର୍ଷାରେ ଦେଖ ପ୍ରିମିୟମ କମ ଦେଇକି, ମୋ କହିବା କଥା 9 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 7 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଲଆଇସି କରିପାରୁଛନ୍ତି? କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ପ୍ରିମିୟମ ଆମେ କମ ଦବା, ପ୍ରିମିୟମ କମ ଦବା ସହିତ ଆମର ଲାଭ ହବ। ଯଦି ଲାଭ ହବ ଆମେ ଛାଡିବା କଣ ପାଇଁ? ଯଦି କୌଣସି ବି ଜମି ତୁମର ମାନେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତୁମର ସେଇଠି କେତେ ତୁମେ କ୍ଲେମ କରିପାରିବ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତୁମ ଜମିର ଯେତିକି ବି ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ଥିବ, ମାନେ ତୁମର ଯେତିକି ପଇସା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବ ତାଠୁ ଅଧିକ ପଇସା ତୁମେ ମାନେ ପାଇପାରିବ। ତ ଏ ଜିନିଷ ଛାଡିବ କଣ ପାଇଁ? ସରକାର ଯଦି ଦଉଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଆମେ ଲାଭ ଉଠେଇବା ନା ଉଠେଇବାନି? କିଛି ଲୋକ ମତେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି କି ଆମେ ସାର୍ ପ୍ରପର ବିଜେଡି ପ୍ରପର କଂଗ୍ରେସ ହେଲା, ତ ଆମେ ଆବେଦନ କରିବୁ ନା କରିବୁନି? ଆମେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ବିଜେପି ପଇସା ନବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ ଜିଏସଟି ଦଉଛ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କଣ ବିଜେପି ବିଜେଡି କରିକି ଦଉଛ? ଦଉନ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜିଏସଟି ଭରୁଛ, ଗୋଟେ ସାମାନ କିଣୁଛ ତା ପାଇଁ ବି ଜିଏସଟି ଦଉଛ। ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ଭାବୁଛି କି ନାଇଁ ଇଏ ବିଜେଡି ଲୋକ ଆମେ ତାଠୁ ନବାନି, କି ବିଜେପି ଲୋକ ଆମେ ତାଠୁ ନବାନି, ସେମିତି ଭାବୁଛି କି? ଭାବୁନି। ତୁମେ ମାନେ ଲାଭ ଉଠାଅ, ଯୋଉ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ପୁରା ଆଖି ବୁଝିକି ଲାଭ ଉଠାଅ। ଭାଇ ଅଛି ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି, କେମିତି ଲ୍ୟାକିଂ ପ୍ୟାରାମିଟର ଦେଖିଲେ କଣ କରିବା, ତୁମର ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଣ୍ଡ ତୁମେ ମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ନ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଜାଣିବ? କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦେଖିଲେ ହିଁ ତୁମେ ମାନେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବ କି ଏଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲେ ଏଇଆ କରିବାର ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ହେଲେ ସେଇଆ କରିବାର ଅଛି। ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ଆହୁରି ଆନାଲିସିସ କରିବୁ, ଡିପଲି ଆନାଲିସିସ କଲା ପରେ ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିବୁ। ଓକେ, ତ ଆଶା କରିବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇପାରିଥିବି। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ, ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ, ପାଖରେ ବେଲ ଆଇକନ ଥିବ ତାକୁ କ୍ଲିକ କରି ଅଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବାକୁ କଦାପି ଭୁଲିବନି, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡିଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ପହଞ୍ଚିଯାଉ। ଏଇଠି ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଫର ୱାଚିଂ ଦିସ୍।